ቅዱስ ቅዱስ ወስልጡን አምላኽና ባሂልካ ተቐበል ውዳሴ ማሕበርካ ቅዱስ ቅዱስ በሊስካ ብኽብሪ ሓጥእ ዓይኒ ኣይርዮን ከቶ ንግርማኻ ቅዱስ ቅዱስ ጎይታ ፍጥረት ኩሉ ብሰማይ ምሉእ ምድሪ ንፍቕርኻ የኽብር ሰራዊት ኩሉ ምድሪ
እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ መቕደሱ ኣሎ ዝፋኑ ኸዓ ኣብ ሰማይ እዩ ነቶም ትሑትን ድቑስን መንፈስ ዘሎም ድማ ቀረብኦም እዩ ጓይቶም ዝንስሑ ይሰምዕ ናብ ጸሎቶም ከዓ ጸኒብል ስለዚ ኣሚንና ናብ ዝፋን ጸጎን ቀረብ ሓጢያትናን ዕዳናን ድማ ከምዚልና ንተኣመን ኣነ ሽጉር ሓጥ ምስ ሓጢያት ተወለድኩ ሰብ ድሓር ድማ ብኩሉ ዘበነይ ببزح عينت حطيات ناخا بديله يمو بملؤ لبي حطياتي النازز اللخو وقدوس صادق املاخ فقريز ملائكه ابو ناخا لعلو كل غيرن بصاي دما كم نفسي كم زي فتخو امنو لخو بحساب بقال بجبري ناخان نقدس تزازات كان عجبكم سلازي خمتن صدق خان كم بزحي حطياتين تفرد كالي نايزل عالم كونني كم زغباني افلط اللهو اجغنا تفقار سمياوي ابو نابخان زملسو كلهم بياو امنت كا نام محرت كان نام مغبار مدحانينا يسوع كريستوسن زمحصنو بحطياتهم نزناززو حطان بلوهات كان بصغا خان كتقبلهم تسفحابكا ناتاتهم زبدلوخا كل يقرت بللهم حطياتهم دما كتو ايت صبصبلو منيخا انا مقدور حاطكا ازي امنتوي بمسغانا قدوس سمكان كبرتو نيلكا كدنج صلين كتمحرنن كل حطياتي دما قتحد قلي بتسفخ امينه المنك كالخو ادخل زخل نايزل عالم املاخ بتزي مرمر عب محرتو سلام كبار يسوع كريستوس يلو كل حطياتنا يقرب لنا نبرتنا خنقنعكا صغو يهبنا مسؤدما نايزل عالم هيوت يكافلنا امين أملاح أملاح سلام أمدري نسبات سمرتو
وخل تخل سماوي أملاخنا بيسوس كريستوس قويتانا حق زلوا أمنتن نمحرت كات ونعتصفان نبص أينا دما لقم زي بالله فأرخت بنا نلمنا كالونا بخمنا بكزي أبيهر على الألو نايلومي كفل مصحف قدوس كأ سمعو نايلومي كفل مصحف قدوسنا أم مزمور داويت معراف شمونته كاب حدا ساعت شعته إيو وغزي أبيهر قويتانا أتان قرماخا أب سمايات زتخلكايو سمكاس كون أب كلا مدري كندي قروم إيو مئنتي تقاومتخا نتي تسألائن فداي حنان سق كتبلو كاب أف قلعون زتقبون حيلي أدالوخا نسماياتكا نتي سرح أتصابعكا نسخا زقومكا يوم ورحن كواخبتن انت تأمتكو اتن نسخا اتذكرو السب اتي تحاليلو ود سبسي انتاي ايو كاب ملأختي قرب أنا أسكايو بخبرن جيتسن كأ كلل كايو أبلعلي جبري أقداوكا شمكايو نخلو أبتحتي أقارو جير كايو نبزلوا كلاتن أراجعن أحان نإنسساتات برخان نعواف سماين نعساتات بحرن نتي بمنجدتات بحري زحلف زبلن وغزي أبيهر قويتانا سمكا خون أب كلا مدري كندي قروم إيو زي قال اغزي أبيهر إيو حج حبيرنا امنت كريستنانا كمزيلنا نتأمن نحنا كل بزخل اغزي أبيهر أبو فطار السماين مدرن نأمن اللونا نحنا بحرود بقويتنا يسوس كريستوس منفس قدس تتأنسى كام مريم دنجل التولده بزبن بونتيوس بيلاطوس حسار مكرات أجبه التسقله زموته التقبره نفسي أول زورده بسالسيتي معلت خموتا نستنسئه نفس سماي زعرقه آبي ما ندخل زخل اكزياب هي ربنا ما كف زبله كاوخاني هيوان نموتاتن كفرز ملس نأمن اللونا نحنا بمنفس قدوس بحنت قدسني حواريات بيت كريستيان بحبرت قدوسان بحدقت حطيات بتنسائي موتان بيوز العالم نأمن اللونا آمين Jesus, Jehovah's heart, Jefras the mighty rest, Jefras the mighty rest, Yemas Rosel, Yemangus Fat, Langus, 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 nice, Goes now.
نصلي ቅዱስ ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ዕቤትና አኻይኹን ኩሉ ግዜ ምሳና ስለ ዘለኻ ኣብዛ ህይወትና ክንነብር ከሎና ብቃልካ ጌርካ ስለትጓስየና ነመስግነካ ኣሎና ሕጂ ድማ እንሆ ኣብ ቅድሜኻ ቀሪብና እሞ ነቲ እንሰምዖ መንፈሳዊ እዝና ክንከፍት ባዕልኻ ሓግዘና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ናይሎም መዓልቲ ክፍሊ መልእኽትና እምበኣር ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚርና ክሳዕ 7 ዘሎ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢለ እንብቦ። እቲ ቀዳማይ ሰማይን እታ ቀዳመይቲ ምድርን ሓሊፎም ባሕሪ እውን ደጊምሲ የልቦን እሞ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ረአኹ። እታ ቅድስቲ ከተማ እታ ሓዳስ የሩሳሌም ንመርዓዊኣ ኢላ ከም እተሰለመት መርዓብ ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ረአኹ። ካብቲ ዙፋን እውን ዓው ዝበለ ድምፂ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱ እውን ምሳታቶም ክነብር እዩ፣ ንሳቶም ከዓ ህዝቡ ክኾኑ እዮም፣ ኣምላኽ እውን ባዕሉ ምሳታቶም ኣምላኾም ክኸውን እዩ። ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ኣዒንቶም ክደርዝ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሓሊፉ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይክኸውንን፣ ድሕሪ ደጊም እውን ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ፃዕሪ ኣይክኸውንን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። እቲ ኣብ ዙፋን እተቐመጠ ከዓ እንሆ ንኹሉ እሐድሶ ኣለኹ በለ። እዚ ቃልዚ እሙንን ሓቅን እዩ እሞ ፀሓፍ በለኒ። ቀፂሉ ከዓ እዚ ክውን እዩ ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ። ኣነ ንዝፀብአ ካብ ዓይኒ ማይ ህይወት ብኸምኡ ክህቦ እየ። እቲ ዝስዕር ነዚ ክወርሶ እዩ። ኣነ ኣምላኹ ክኾኖ ንሱ እውን ውሉደይ ክኾነኒ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ንቃልካ ብመንፈስካ ጌርካ መሃረና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን። እምበኣር ዝናይሎም መዓልቲ ኣርእስትና ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን እዩ ዝምህረና። እዚ ሐዋርያ ዮሃንስ ብራእይ ዝረአዮ እሞ ነቲ ራእይ ድማ ዘመዝገቦ ዝፀሓፎ ከም ዝተኣዘዞ ዝገበረ ንሽዑ ጥራይ ዘይኮነ ንዓና እውን ትንቢት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ብዛዕባ መንግስተ ሰማይ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ሰማይን ምድርን ከመይ ከም ዝኾነ ብኩሉ ክንርድኦን ክንፈልጦን ኣይንኽእልና። ግን ቁሩብ ከምዚ ሎም መዓልቲ ተፃሒፉልና ዘሎ እንታይ ከም ዝመስል ከመይ ከም ዝኾነ ኣንፈት ወይ ድማ ሓሳብ ንረክብ። ብዙሕ ግዜ ኣብኡስ ንሕና እውን ሓድሽ ስጋ ለቢስና ኢና ኣብቲ ሓድሽ ሰማይን ኣብቲ ሓድሽ ምድርን ምስ ሓድሽ ስጋና ኢና እንወርስ እቶም ኣመንቲ ማለት እዩ። ስለዚ ብኸመይ ኮን ኣብኡስ ንራኸብ ንኸውን? እቲ መልክዕና እቲ ኣካላትና ሓድሽ ስጋ ክብል ከሎስ ከምቲ ቆልዑ ከለና ድዩ? ምስ ዓበና ድዩ? ምስ ሸምገልና ድዩ? እዚ ብንጹር እኳ እንተዘይፈለጥናዮ እንተኾነ ግን ሓደ ተስፋ ኣሎና። ኣቦና እሙንን ጻድቕን ስለ ዝኾነ ነቲ ንሱ ዝህበና ተስፋ ከም ዘሎ ብምእማን ንሕና በዚ ደኣ እምበር ብልክዕ ከምዝን ከምትን ክኸውን ኢልና ስለ ዝፈለጥናዮ ኣይኮነን። ኣብዚ ቃሉ ግን ዝግባአና ክርዳእና ዝኽእል ገሊጹልና ኣሎ። ኣልፋን ኦሜጋን ንሱ ምዃኑ ገሊጹልና ኣሎ። ሰማይን ተቐዳመይትን ምድርን ከዓ እዚ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ክሓልፍ እዩ ዝብል ዘሎ ባሕሪ እውን የልቦን ናይ ክህሉን እዩ። ኣብ ዝመፅእ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ርኢኹ እዩ ዝብለና ዘሎ ሐዋርያ ዮሃንስ። በኣርከስ እታ ቅድስቲ ከተማ ተሓዳስ የሩሳሌም ንመርዓዊ ኢላ ተቐሪባ ትፀንሐውን ወይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ምዃኑ በዚና እንፈልጥን እንረጋግፅን። ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ህዝቡ ከዓ ምስ ኣምላኹ ኣማኑኤል ኣምላኽ ምሳና ከም ዝኾነ ዝሃበና ተስፋ ነዚ ብእምነት ኢና እንፅበዮ ንሕና። እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱ ንሳታቶም ክነብር እዩ፣ ንሳታቶም ህዝቡ እዮም፣
ኣምላኽ ባዕሉ ንብሳታቶም ኣምላኾም ክኸውን እዩ ኣምላኽ ከዓ ንበዘሎ ንብዓት ይብል ሽዑ ኣብኡ እምበር ንብዓት ከምዘየለ በዚ ንርዳእ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ዒንቶም ክደርዝ እቲ ቀዳማይ ሓሊፉ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይክኸውንን ድሕሪ ደጊሙን ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ፃዕሪ ኣይክኸውንን እዩ ስለዚ ክሳብ ክንዲ እውን ንፈልጥ ኢና እንታይ ከም ዝኸውን ነቲ ዓቕምና ዝኣክል ዝዕግብ መግለፂ ተዋሂቡና ኣሎ ኣብ ዝፋን ተቐመጡ ድማ እንሆ ኩሉ ኣይሐድሶ ኣለኹ ምክንያቱ ሓድሽ ሰማይ እዩ ሓድሽ ምድሪ ሓድሽ ስጋ ለቢስና ንሕና ኣብኡ ክነኣቱ ቀፂሉ ከዓ እዚ ክውን እዩ ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ ኣነ ዝፀምአ ካብ ዓይኒ ማይ ህይወት ብከምኡ ክህቦ እየ ትስዕር እቲ ኣማኒ ዘበለ ኩሉ ብከምኡ ማይ ህይወት ካብኡ ክረክብ እዩ ዝብለና እቲ ዝስዕር ነዚ ክወርሶ እዩ ኣነ ኣምላኽ ክኾኖ ንሱ ውሉዶ ኣይክኾነኒ ኣብዚ ዝጥዕም ተስፋ የለን እምበኣር እንታይ ኢና ንገብር ንሕና ብእምነት ኢና ነዚ እንፅበዮ ብእምነት ምፅባይ ማለት እንታይ እዩ ናይ እምነት ኣቦታትና ዝፅበይዎ ዝነበሩ ተስፋ ኣብነት ኣሎና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 8 ጀሚርና ክሳብ 13 ተንብብና እንታይና ንርኢ እንታይና ንንባቡ ኣብርሃም ነቲ እግዚኣብሄር ዝሃቦ ተስፋ ንዓኻ እዚ ክህበካ ኢልዎ እምበር እህበካ ኣለኹ ሕጂ እውን ኣይበሎን ኣብቲ ኣነ ዝህበካ ምድሪ ኣብቲ ኣነ ዝመርሓካ ተበገስ ኪድ እዩ ዝብሎ ዘሎ ካበይ ካብ ቤቱ ካብ ዓሌቱ ካብ ሃገሩ ካብቲ ሙቕ ናብርኡ ውፅእ ኣነ ኣብ ዝመርሐካ ኪድ እሞ ኣነ ክህበካ እየ ኢሉ ነቲ ንክወርሶ ኢሉ ዝህቦ ድማ ብሂወቱ ከሎ ኣብርሃም ኣይወረሶን እንታይ ደኣ ገይሩ ብተስፋ ጥራይ ይፅበ ነይሩ እግዚኣብሔር ስለዝኣመነ ከዓ ንፅድቂ ተቆፅረሉ ብእምነት ፀዲቑ ኣቦታት ኩላቶም ነዚ እናሰዓቡ ድማ ኣሰኣሰር ናይ ኣብርሃም ስዒቦም ኣመንቲ ኮይኖም ንሕና እውን ናባና በፂሑ ኣመንቲ ኮይንና ንመን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝብለና ኩሉ ብኣኻ ህዝብታት ዓለም ክባረኹ እዮም ኢልዎ ብኣብርሃም ዝኣክል ኣይሁዳውያን ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዓሌቱ ጥራይ ዘይኮነ ኣህዛብ ዓለም ኩሎም ዓሌታት ዓለም ክባረኹ እዮም ተባሪኽና ከዓ ንህልና ብእምነት ስለ ዝተፀበየ ንኣምላኽ ስለ ዝኣመነ ነቲ ዝበሎ ስለ ዝሰምዐ መኸምቲ ዝበሎ ከዓ ስለ ዝገበረ ስለ ዝተኣዘዘ ዓብ ኣብነት ኢናኣና እምነትና ጥራይ ኣይኽልናን እዩ ክንእዘዝ ከዓ ይግባአና ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበለና ከዓ ክንገብር ይግባአና ሽዑ ኣብ መንገዲ ፅድቂ ኣሎና ማለት እዩ ንፅድቂ ከዓ ይቁፀረልና ኣብርሃም ኣብኡ ጥራይ ጠጠው ኣይበለን ነቲ ተስፋ ንመን ይህብዎ ንወዱ ውሪስዎ ይስሐቅ ከምኡ ብተስፋ ፅበ ነይሩ ኣብ ምንታይ ይነብሩ ነይሮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ድንኳን እቲ መሬት ከ ጌና ይተዋህቦምን ነይሩ ከም ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ድንኳን ይነብሩ ነይሮም ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ተስፋ ከዓ ይፅበዩ ነይሮም ስለዚ ካብ ኣብርሃም ናብ ይስሐቅ ከ ናብ ያዕቆብ ከም ስደተኛታት ኮይኖም ነቲ እግዚኣብሔር ዝበሎም ተስፋ እናተፀበዩ ንሰቦታቶም ደቂሶም ክቡራት ክርስቲያናት እቲ ሓዲስ ሰማይን ምድርን ብኸመይ ኢና ክንወርሶ እንታይ እዩ ዝመስል ኢልና ብዙሕ ከይተመራመርና ብእምነት ግን ንሪኦ ብዋግዋጎ ሕጂ ከምዚ ሕጂ ተገልፀልና ኣብዚ ምዕራፍ 21 ብዋግዋጎ ንሪኦ ኣለና ብእምነት ከዓ ዝፅበዮ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 15 እንተረኣና መላቱ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 18 ጀሚርና እንታይ ዝገልፀልና ንሕና እናስቆርቆርና ነቲ ምጽኣት ክርስቶስ ነቲ ሓድሽ ሰማይን ምድርን
ክንፅበ ከሎና እቲ ፍጥረት ድማ ምሳና ኮይኑ የስቆርቁር ከም ዘሎ ይፅበ ከም ዘሎ ነታ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መዓልቲ ነታ ሓድሽ ምድርን ዝመፀላ ስለዚ እቲ ፍጥረት ሰማይን ምድርን እቶም ኣዕዋፍ እቶም እንስሳታት እቶም ባሕሪ ኣታኽልቲ ብምሉእ እውን ሓድሽ ይኸውን ስለዚ ነቲ ሓድሽ ምዃን ብሃረርታ እናተፀበዩ የስቆርቁሩ ኣለዉ ስለምንታይ ሕጂ ሳቀዩ ስለ ዘለዉ ምስ ደቂ ሰባት ኣብ ትሕቲ ደቂ ሰባት ተረጊፆም ብባርነት ይነብሩ ስለ ዘለዉ እንታይ ዝብለና ኡ 8:18 ጀሚርና እንተንበብናዮ ሃረርታ ፍጥረት ነቲ ምግላፅ ደቂ ኣምላኽ ይፅበዮ ኣሎ እቲ ፍጥረት ብሃረርታ ነቲ ደቂ ሰባት ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝራኸብሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝግለፀሉ መዓልቲ ይፅበዩ ኣለዉ ከምኡ ከዓ ኣነ ንስቃይ ዘመን እዚ ይብል ሃዋርያ ጳውሎስ ሕጂ ኣብዚ ዓለም እዚ ስቃይ ኣሎ እንዲ ነዚ ስቃይ ናይዚ ዓለም እዚ ግና ምስቲ ዝመፅእ ኣይወዳደርን እዩ ይብል ከዓ ይምስክር ኣነ ንስቃይ ዘመን እዚ ነቲ ኣባና ክግለፅ ይመፅእ ዘሎ ክብሪ ከም ዘይማዕራረዮ ኣኣምን ኣለኹ ይብል ሃዋርያ ጳውሎስ እዚ ንዓና ዓብ ትምህርቲ እዩ ስቃይ ኣሎ እንዲልና ሕጂ እምብዛ ካብ ዝግቡእና ከይንነብዕ ከይንበኪ ከይንድቀስ ከይንድሃል ዘተባብዓና እዩ እቲ ፍጥረት ንኸንቱ ተገዚኡ ኣሎ ኣይናይ ፍጥረት ሰማይ ምድሪ ባሕሪ ኣታኽልቲ ኣግራብ ብኸንቱ ከንቱ ናይ ከንቱ ይብል ኣብ መክብብ ምዕራፍ 1 ከንቱ ናይ ከንቱ እዩ ምክንያቱስ ሰብ ይውለድ ይዓቢ ይመውት ካልእ ሰብ ካይትኮ ይውለድ ይዓቢ ከንቱ ማለት ንኸንቱ እቲ ፍጥረት ዝግዛእ ዘሎ ፃማ ይረኸብኩን እዩ ዝብል ዘሎ ዓስቢ ኣይረኸብኩን እዩ ዝብል ዘሎ መን እቲ ፍጥረት ስለምንታይ ይብከል ስለ ዘሎ ስለምንታይ ይርገፅ ስለ ዘሎ እቲ ፍጥረት ንኸንቱ ተገዚኡ ኣሎ ስለቲ ብተስፋ ዝግዝኦ እዩ እምበር ብፍቓዱስ ኣይኮነን ፈትዩ ከምዚ ኢሉ ክድቆስ እቲ ፍጥረት እውን ኣይምፈተወን እቲ ፍጥረት ንርእሱ ድማ ካብ ባርነት ጥፍኣት ናብ ሓርነት ክብሪ ደቂ ኣምላኽ ሓራኽ ይወፅእ እዩ ኣብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀሉ ሓድሽ ሰማይን ምድርን ምስ ዝመፅእ ከምዚ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ሕጂ ዘንበብናዮ ሽዑ ሓራኽ ወፅእ እዩ ስለምንታይ ሕጂ ግን ኣብ ባርነት ስለ ዘሎ ምድሪ ተበላሽ ኣላ ተረጊማ ጥራይ ኣይኮነን ደቂ ሰባት ከዓ ብግቡእ ኣይንጥቀመላ ኢና ዘለና ባሕሪ ይብከል ኣሎ ብዘይቲ ኮነ ብካልእ ዓሳታት ይግረምርሙ ኣለዉ ሰማይ ኣየር ይበላሽ ኣሎ ብምንታይ ብዘየድሊ ደቂ ሰባት ብንገብሮ ኣየር ንብክል ብመካይን ብመዳፍዕ ብውግእ ብደም ምፍሳስ መሬት ተበኪላ ተበላሻ መርዝታት ብዙሕ ከዓ ይጓሓፋ ኣብ መሬትን ኣብ ባሕርን ንድርቢ ነባላሹ ኣታኽልቲ ኣግራብ ንቆርፅ ንድርቢ ንጓሕፍ ምድረ በዳ ኸውን ስለዚ ይሳቀይ ዘሎ እቲ ፍጥረት ከዓ ንሱ ከይተረፈ ይእውይ ዘሎ እታ መዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀላ እሞ ሓድሽ ምድርን ሰማይን ዝኾነሉ ሓድሽ ፍጥረት ዝመፀሉ ነታ መዓልቲ እቲኣ እቲ ፍጥረት ከይተረፈ ይፅበያ ኣሎ ካብ ባርነት ጥፍኣት ናብ ሓርነት ክብሪ ደቂ ኣምላኽ ሓራኽ ይወፅእ እዩ ብዘሎ እቲ ፍጥረት ክሳብ ሕጂ ምሳና ኮይኑ ከም ዘስቆርቁር ቅልውላው ከም ዝሓዞን ንፈልጥ ኣለና ምሳና ኮይኑ ምስ ደቂ ሰባት ኮይኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ክመፅእ ንዕኡ እናስቆርቀረ ብዘለዎ ኩነታት ሕጂ ይፅበ ኣሎ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ንሕና ብኹርነት መንፈስ ዘሎና መሰል ውልድነት ማለት ምድሓን ስጋና እናተፀበና ብውሽጥና ነስቆርቁር ኣሎና ምንም እኳ ፅባሕ ንጎ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕዋቱ ክንከውን ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መዋርስቶ ክንከውን ንኣምላኽ እውን ክንወርሶ እኳ እንተኾንና ሕጂ ግን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ነስቆርቁር ኣሎና ይቕፅል ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 5 ጀሚርና እንተንበብና እውን
ብዛዕባ እቲ ካብ ዙፋን ዝመፀ መልእኽቲ እሞቶም እቲ መርዓዊ ትገንሸል ክመፅእ ከሎ ድማኒ እቶም ዕዱማት ብፁዓን ከም ዝኾኑ ኣብቲ መርዓት ናይቲ ገንሸል እታ መርዓት ከዓኒ ተቐሪባ ከም ትፀንሖ እዩ ዝገልፀልና ዘሎ። እዚ ኣብቲ ሓድሽ ሰማይን ምድርን ኣብ ዝኾነሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ ማለት እዩ። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 5 ጀሚርና እንተንበብና ካብቲ ዙፋን እውን ኣቱም እትፈርህዎ ንኣሽቱን ዓበይትን ኩልኹም ባረቱ ኩልኹም ኣመንቲ ማለት እዩ ንኣምላኽ ወድስዎ ዝብል ድምፂ ወፀ። ከም ድምፂ ብዙሕ ሰብን ከም ድሃይ ብዙሕ ማያትን ብርቱዕ ንጎዳታትን ዝበለ ከዓ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነጊሱ እዩ እሞ ሃሌሉያ ዝብል ድምፂ ሰማዕኩ እዩ ዝብል ዘሎ። መርዓ እቲ ገንሸል በፂሑ መርዓቱ ተዳልያ እያ እሞ ንተሓጎስ ባህ ድማ ይበለና ንኡ እውን ክብሪ ንህቦ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። ብን ዝበለ ጻዕዳ ሻሽ ጽሩይ ክዳን ክትክደን ከዓ ተዋህባ ንመን? እታ መርዓት። እቲ ሻሽ እቲ ድማ ጽድቂ እቶም ቅዱሳን እዩ። ንሱ ከዓ እቶም ናብ ድራር መርዓቲ ገንሸል ተዓደሙ ብፁዓን እዮም ጽሓፍ በለኒ። ንሱ እውን እዚ እቲ ናይ ሓቂ ቃል ኣምላኽ እዩ በለኒ። እምበኣር እቲ መርዓዊ ክመፅእ ከሎ እቲ ገንሸል ክመፅእ ከሎ እታ መርዓቱ ተቕሪባ ትፀንሖ ብን ዝበለ ንጹህ ሻሽ ለቢሳ ትፀንሖ። መን እያ መርዓቱ? ቤተ ክርስቲያን። መን እያ ቤተ ክርስቲያን? ኣባላታ ኣመንቲ። መን እዮም ንሳቶም? ኣነ ንስኻትኩምን እቶም ኣመንቲ ኢና እቲ ገንሸል ክመፅእ ከሎ ከም መርዓቱ ገይሩ ዝወስደና። እዚ ጽቡቕ ኣብነት እዩ። እንዳወዲዮም እንዳጓል ከይዶም ነታ መርዓት ዘምፅዋ ኣብ ባህልና ብቐሊሉ ክርዳእና ክእል እዩ። ኣብ ከብሳኹን ኣብ መታሓት ኣብ ኩሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እዚ ዓይነት እዚ ኣብነት እዩ ዝህቦም ዘሎ። ንሱ መርዓዊ ነታ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ኣመንቲ ከዓ ከም መርዓቱ ጽቡቕ ተኸዲኖም ሻሽ ተኸዲኖም ናይ ጽድቂ ክዳን ተኸዲኖም ኣብ መገዲ ጽድቂ ክጸንሕዎ ከምዚ ክብል ከሎ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ? እቶም ዝተዓደሙ ብፁዓን እዮም። እቶም ዕዱማት ኣብ መገዲ ጽድቂ ዘለዉ ናይ ጽድቂ ክዳን ዝተኸድኑ ንሳቶም ብፁዓን እዮም። ኣመንቲ ዘበልና ዕዱማት ኢና። ግን ኣብቲ መገዲ ጽድቂ ኣሎና ዶ? ናይ ጽድቂ ልብሲ ከዲና ደለና? ብፍቕሪ ዲና ንነብር? ብሰላም ዲና ንነብር? ምስ ኣሕዋትናን ጎረባብትናን ኣዝማድናን ፍተቱናን ብኸመይ ንነብር? ብዓብዩ ምስ ኣምላኽና ኸ ብቂምታ ዲና ምስ ኣሕዋትና ንነብር? ኣምላኽና ሰላም የብልናን ወይስ ምስ ኣምላኽና ፍቕሪ ኣሎና ምስ ኣሕዋትና እውን ፍቕሪ ኣሎና? ብትሕትና ዲና ንመላለስ? ብህድኣት ዲና ንመላለስ? ብህያብ ናይ ጸጋ ናይ እግዚኣብሔር ሕጉሳት ዲና? ኣበይና ዘሎና? ኣብ መገዲ ጽድቂ ዲና ዘሎና? ህይወትና ብኡ ዲ ዝምራሕ? ናይ ጽድቂ ልብሲ ለቢስናዮ ዘለና? እምበኣር ዕዱማት ዲና? እቶም ዕዱማት ብፁዓን እዮም። ቂምታ ምስ ህልወና ኣብ መገዲ ብፅና የለናን። ፍቕሪ ምስ ዘይህልወና ኣብ መገዲ ጽድቂ የሎናን። ሰላም ምስ ዘይህልወና ትዕቢት ምስ ዝህልወና እቲ ልብሲ ናይ ጽድቂ ኣይተኸደናን ኣይተቐረናን። ንሽም እኳ ክርስቲያንና እንትበልና ኣመንቲና እኳ እንትበልና ኣብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀሉ ግዜ ግን ኣብቲ ናይ ጽድቂ ቦታ ክንጸንሖ ኣለና። እቲ ህይወትናስ በቲ መንገዲ ጽድቂ ክመላለስ ኣለዎ። እናተቐየምካ ንኻልኦት ሕማቕ እናሓሰብካ እናሰረቕካ እናዘሞኻ እናዓበትካ እናትፅለልካን
أنا خريستياني اختبل كلها ويتانا يسوع كريستوس نزا خمزجن أبتي معلتي مرعى أي عدمنانيو توم عدومات جن وصعان يوم يزبلنا شعو أنا يبل أريا يوحنس نزم سمعكو سجدلو إليه فقم كبل بس حسبكو كي تقبرو تتأنقق بلني يبل فقم بلكو أبكن مع عقارو فقم بلكو السدما كي تقبرو تتأنقق مسكر يسوس يتمن فستن بيت إيومو أنس كما خان كمتم مسكر يسوس زعزو زلو أحوات باريا إيه نعي أي تسجد نعملاخ دعا سجد بلني زيز ترأي رأيه بزح جزير ما نسجد كلنا نمن كان نسجد كنتنقع كم زقبانا خا مهر النابزي نمن ينا نسجد نحنا نجذب ذلو نبعل شمت ندقنا دينا نملخم 70 سبيت ديو تسجد لا نالباش تملخم بزع أب قبان لعلي ويس سبيت دان 70 ويس نجذب دينا نسجد ويس رأسنا دينا نسجد أنا زبل كوخون كمت أنا زدليو يخون أنا خرجان كمت أنت جبركو بزن بتن كربحه دينا نبل ويسي هيوتي نخبر أملاخها سدرا بيتي نخبر أملاخيو زلن هيابي نخبر أملاخيو سقبو زرخوب كو زبل خلو دما انت فلتأتخون انت جنزبخون انت فقرخون انت سلامخون نخالو السبات ككافلو اجزابير زهابن مو نخبرو خنبرلو دينا نبل نمن نسجد اجزابير نسجد تدعم قوينا مباري እቲ ንገብሮ ዘበለ ኩሉ ድማ እግዚአብሔር ዝኽብር እዩ ቀፂልና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 26 እንተንብብና እንታይና ንንብብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 66 ኣብቲ ሓድሽ ሰማይ ኣብቲ ሓድሽ ምድርን እቶም ኣመንቲ ንዓኻትኩምን ዘርእኹምን ስምኩምን ከምቲ ሓድሽ ሰማይን ምድርን ንዓይ ንዘለዓለም ዝኾነ ናተይ ዝኾነ ንስኻትኩምን ዘርእኹምን ስምኩምን ድማ ንዘለዓለም ናተይ እዩ ኢሉ ዓብይ ተስፋ እዩ ዝህበና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢሳያስ 66 ካብ ፍቕዲ 22 ጀሚርና ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ኣብ ቅድመይ ዝነብር ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዝነብር ከምኡ ዘርእኹምን ስምኩምን ክነብር እዩ ናታትኩም ዘርኢ ናታትኩም ወለዶ ናይቶም ኣመንቲ ስምኩም ኣብቲ መጽሓፍ ህይወት ንዘለዓለም ጽሓፍ እዩ ምሳይ ክትነብሩ ኢኹም እቲ ሓድሽ ሰማይን ምድርን ንስኻትኩምን ዘርእኹምን ኣመንቲ ዘበልኩም ኩላኻትኩም ናተይ ኢኹም እዩ ዝብለና ዘሎ ብዚ ይብል እግዚአብሔር ክኸውን ድማ እዩ ካብ ሰርቂ ወርሒ ክሳዕ ሰርቂ ወርሒ ካብ ሰንበት ክሳዕ ሰንበት ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድመይ ክሰግድ ክመጽእ እዩ ኣብቲ ካልኣይ ምጽኣት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐሪብና ደሎና ክንሰግድ ኩሉ ክሰግድ እዩ ድሕሪኡ ግን ነታ መርዓት እዩ ዝወስድ ነቶም ኣመንቲ እዩ ዝወስድ ነቶም ልብሲ ናይ ጻድቃን ተኸዲኖም ዘለዉ እዩ ዝወስድ ነቶም ኣብቲ ጎደና ናይ ጽድቂ ዝመላለሱ ዘለዉ ብፍቕርን ብለውሃትን ብሓጎስን ብተስታን ብትሕትናን ብልግስናን ኣብ ህይወቶም ዝነብሩ ኣብቲ ጎደና ናይ ጽድቂ ዘለዉ ንዓታቶም እዩ እዚ ዕድመ እዚ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 6 ጀሚርና እንተንበብና ድማ ብዛዕባ እንስሳታት ይዛረብ እንታይ ይብለና ተኹላ ምስ ዕየት ይሰፍር ተኹላን ዕየትን ዘራኽብ ይብሎምን ኣብዚ ቃል ኣምላክ ንከምኡ ይብለና
بخلان أيتن بحنسا كسفر يوم نبرن محسن بحنسا كدكس يوم أبتحدي سماين أبتحديش مدرن مراخن كراكرا أنبسان سباب حتن ولادهم مالتيو حابيرهم كوعلو نيشتو ودخا نزياتهم نيشتو ودي كقواسيهم يو لامن دبن بحادة وفيرن كبال عين ولا للدنكا بحادة بت كبلو يوم أنبسا كم بعراي حسر كبلعيو زيتو أبو حسان أبتقى عند تمن يتصاوتيو تتمن كي أيقودونيو يتطوب حداك دما إدو ناب قدقاد كيسي كزرقحيو أب قدقاد ناي قبل إدو تيو كتصاوتيو عينو صونيو كم تمايات معامو بحري زيقول ببو مدري بفلتات إجزابير كتملي إياه كبر إجزابير مبار أب كله كملي إيو أب قدس كرني حدا أكوا كين قدعتن زيقبر أي كهلون إيو كله بخبر أملاك كملي إيو كله جزء بترسيانا كبر أملاك أب كله خمزلينان قدس 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 قويتا سراوي كله مدري بخبرته مليئو علو نبل كله مدري بخبرته مليئو علو كبرتني أملاك نريئو دو أبدأ كيت كلنا هنريانينا أبدأ تاينا نري ماكينا كالك جزاوتي كالك سبات كالك يعلم بالشلج كبر أملاك أين ذكرونينا معسينا دا نريو كبرني أملاك أبز حد سماين مدرن لكع حج غيلن اللوبا بتخرسيان كن كيت كلنا هدي إلنا نخيت أبا تخرسيان نأتو كم زدلنا أيكوننا نأو هدي نبل تحت نبل ننازز منفس قدس كم زلو أبو أملاخنا كم زلو نفلت كبر أملاخ كم زلو نفلت أمو تحت هلنا مستناززنا حاتياتنا يقري يبللنا بدحر زغي እግዚአብሔር አምላክ ንዝምር بدحريو غي نبارخ كلنا እግዚአብሔር كم زلو نفلت هدينا خا سنيقنا منفساوي مغبي رخيمنا أبيت أملاخ يوصي زي كلنا እግዚአብሔር ዝገልጸልና እዩ ኣብ ህይወትና ግን ክንቅጽሎ ዝግባአና ነገር ኣሎ كلنا እግዚአብሔር كل ጊዜ ምሳና ከም ዘሎ ፈሊጥና ንኽብሩ ክንነብር መታን ኣብ ቤትና ክብሪ እግዚአብሔር ኣሎ ኣብ ስራሕና ክብሪ እግዚአብሔር ኣሎ ኣብ መገድና ክብሪ እግዚአብሔር ኣሎ ነዚ ክንዝክር ይግባአና እዩ ስለዚ ኣብቲ ንስጉሞ ኣብ ህይወትና ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ብምፍላጥ ነቲ ንዛረቦ ነቲ ንገብሮ ነቲ ኩሉ ኣካይዳና ንኽብሪ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብክብሩ ኣብኡ ከም ዘሎ ክንዝክር እዩ ዝጠቕመና ክቡራት ክርስቲያናት ስጋ ለቢስና ኣለና ሓድሽ ስጋ ድማ ክንለብስ ኢና ኣብቲ ሓድሽ ሰማይን ኣብቲ ሓድሽ ምድርን ግን ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 7 እንታይ ይብለና ብጸጋን ፍልጠትን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ዕበዩ ሕጂ ክንጽበቕ ኣለና ቤና ኢና ብጸጋን ፍልጠትን በቲ ንሱ ዝሃበና ጸጋ ንዑ ብምፍላጥ ከዓ ቃል ኣምላኽ እናንበብና ቃሉ ከዓ እናሰማዕና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ክሳዕ ምጽኣቱ ክንዓቢ ከድልየና እዩ ከምኡ እዩ ዝብለና ዘሎ ዘይተዘርአ ኣይበቁልን እዩ ከይበቆለ ከዓ ህይወት ኣይረክብን እዩ ትዝራዕ ግን ኩሉ ግዜ ይመውት ኣለዎ ትዘርኢ ይመውት ምስ ሞተ እንደገና ይበቁል ህይወት ከዓ ይገብር ንሕና ድማ ነቲ ካልኣይ ምጽኣት ናይ ክርስቶስ ክንጽበ ከለና ክንሓልፎ ዘለና ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ሞት ዝዓለም እዚኣ ፀኒሕና ክንመውት ኢና ምስ ሞትና ግን ሓድሽ ህይወት ክንለብስ ኢና
ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋህበና ጸጋ እዩ ነዚ ክንገብር ከሎና ግን ቀሪብና ክንጸንሕ ኣለና ንሱ ክዕድመና ክመጽእ ከሎ ኣብቲ መርዓ ናይቲ ገንሸል ልብሲ ጽድቂ ተኸዲንና ክንጸንሕ ኣለና ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር በዓሉ ይሕግዘና ጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለትገብረልና ሁሉ ነመስግነካ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርካዮም ሕጂ ትገብሮ ዘለኻን ድሕሪ ሕጂን ዘይትጠልም ኣምላኽ ኢኻ እሞ ተቐሪብና ክንጸንሓካ ኣብቲ ካልኣይ ምጽኣትካ ድማ ሕዱማት ክንከውን ባዕልኻ ብመንፈስካ ጌርካ ደግፈና ስምዓና ስለቲ ክቡር ስምካ ኣሜን
وزل عالماوي كل زكالك أملاخ ناي كل فتارن حلاون نبخان مهللالونا سلي يسوس كريستوس الكام حرنا حتياتنا وناي تذكر بمنفس قدسكا قدسنان نقسنان كم قالكا بقدسا كايدا خنملالس بتصقا خارد أنا نبيت كريستيانكا بقالكان بقدسات مستيراتكا أكبا أصنعيا حلوا نتوم بتسألماتن موتن عرتن تأسيرهم زلو كل مهزاب محرم برهانن هيوتن كرخبوخا اتزدحن تسقاخا بونجيل هابوم نقدس سمكان نخبروتن إلكا نحنا كلنا دما برحان كنبر نخلو مراحتي بارخن حلون بايتو منقستي بارخ نبرس سلامن دحرنا وردلنا طعين تأكمن آيران فسلنا صحاين ماين ببوانو هبنا كل قبرنا كنوعن تبقن كخون مخري كريستنا حبرلنا زر مدرنا أبقلنا نافريلنا قبو قبر تبابن تبق من بابرون بارخلنا نتوم نعيو محبركا خقن عزو أكابو زبولو بارككم اتم أكابوم كا نخبرخان نمزرقح من قستخان كتأكم أسمر اللوم وترو نزأكبو مخارو بيت من قستي بارككم حسابهم نخبر سمكان نمسلطان هاقرنان كخون دما بفرهات كان بتصبوق سممعن أسلت اللوم وقزيابيهير نزا قدس نبرت قال كيدان بارخ مناداخ آنزوم حجب قال كيدان كتاعتاتو وزدليو زبلو بارككم كيدان تمقاتهم نزو حدسون نزو قربون بمحرات كارا أيوم فلتات كريستنان توغلابا زي بالله أمنتن عدلهم ناي حق تمهاروخا خوينوم ورتق بتحق ازمولو مقدخا خملالسوخا مرحيوم نخلهم حمومات دخاتات عقلهم نزقببهم نامون تزقربون أرهولهم نزختماتن نببلتاتن بلوهات كام هزلهم جزي موتنا مسبت حرد أنا دحرز حلافيتي وتنا خا بقويتا بيسوس كريستوس نايزل عالم بتصنا أما قلنا آمين عاب سمايات اتنبرا بونا سمكايك قدس من قستخات مصا فقاد كخمتا عاب سماي كومدمان مدريخون ناي علتن غيرنا لومي هبنا نحنا نزبدلنا كم سحادقنا اللوم بدلنا حدقلنا كاب فو أدحنا نمبر أفتنايت اتونا من قستن حيلن كبرن نزل عالمنات كايمو آمين أملاخ مسكنون أخبرون لبخمنا بإግዚአብሔር العلو بركة لما تقبلوا እግዚአብሔር يبارككم يحلكم እግዚአብሔር ገጽ ይብራሃልኩም ጸጉ ደማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጽ ይምለሰልኩም ሰላሙ አይሃብኩም بسم እግዚአብሔር አቦን ወደን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን አሜን አሜን
ደስታ